natin available nga mags and tire. So kanay 15 inches. So brand new mags and brand new tire. So Duraturn tire may 14 inches. 15 inches, 14, 15, kay 15 dire. Tapos 13, 15, 15. Tapos natay ganay ko ani surplus ang mga brand new ang ligid 15 inches. So napud tay one set na 12 inches surplus. Tapos 13 inches brand new. Napud tay brand new ligid 165 by 60 R50 R15. So mo na available na to diri 13 inches ni 14 inches 165 by 60 R14. So Duraturn. Tapos natay kuandria 185 by 65 R15. Tapos kani is 235 by 75 R15. So isa ka set yun 5 ka book appeals per tire. So mo na available na to diri mags and tire. So napunta diri actually brand new ni Matrix 14 inches so plus ang mag wheels. So kung gusto mo og maligid so natin available din guys na po siya mga. So mo lang na daghang salamat og amping tang tanan.